नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ राशिफल वीडियो को आपको स्वागत। दर्शक बंधु पवित्र हेला पंचमी जहाँकि जुलाई 1 तारिख मंगलवार दिन पड़ाक जाऊँगी। यही हेला पंचमी दिन अत्यंत शुभ दृष्टि पड़ाक जाऊँगी स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद 12 गोटी राशिचक्र उपरे से किसी गोटी राशि होगा जाऊँगी अत्यंत भाग्यशाली जहाँकि सेमानक जीवन में समस्त दुख कष्ट समस्या अंत घटवा सहित भाग्य पूर्ण साथ देव प्रति कार्य सफलता पाइबे। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह नक्षत्र निर्दिष्ट समय रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती जहाँकि 12 गोटी राशिचक्र उपर मध्य प्रभाव पड़ी थाए। ता सहित आज पवित्र हेला पंचमी होइथिबारु एहर अत्यंत शुभ प्रभाव 12 गोटी राशिचक्र उपरे पड़ाक जाऊँगी। से स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद किसी गोटी राशिचक्र होगा जाऊँगी अत्यंत भाग्यशाली। समाज रे मान सम्मान जस बुद्धि पाइबा सहित परिवार सुख शांति समृद्धि फेरी आसिबो। दर्शक बंधु हुए तो ये भाग्यशाली राशिचक्र भितर आपण राशि थाईपे। आपण मैंने जब आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहत आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि आम प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे जाई पहुँची पार और आपण जानीपारे आपण राशिचक्र विषय। एबे आसुन जानिबा प्रथम भाग्यशाली राशिचक्र विषय। प्रथम भाग्यशाली राशि होउछन्ती वृष राशि। वृष राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि पवित्र हेला पंचमी परठारु जहाँकि स्वयं माँ लक्ष्मीकर शुभ आशीर्वाद आपणकर राशिचक्र उपर पड़िथिबारु आपणकर प्रतिटी कार्य शुभ हेबा पई जाउछि। भाग्य आपणकु पूर्ण साथ देव सुना परि चमकिबाकु जाउछि आपणक भाग्य प्रतिटी क्षेत्र सफलता पाइबे। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र आपण प्रचुर अर्थ उपार्जन करबा सहित समाज रे आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइबा पई जाउछि। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपणक सपक्ष जीवार आपणक मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। परिवार सुख शांति समृद्धि फेरी आसिबा सहित नूतन जान मध्य गृह को क्रय करि पारंती एवं कौनसी मांगलिक कार्य करिवार योग मध्य बनुअछि। दीर्घ दिनर आर्थिक समस्या आपणकर दूरे जाई अचानक धन प्राप्ति हेबार योग मध्य बनुअछि। ता सहित पौत्रिक संपत्ति आपण लाभवान होई पारंती। आपणक जीवन में धन आसिबार बाट खोलिबाकु जाउछि। प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउछि स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछन्ती मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद ए पवित्र हेला पंचमी ठारू जहाँकि स्वयं लक्ष्मीकर शुभ आशीर्वाद आपणक राशिचक्र उपर पड़ुथिबारु आपणकर प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउछि। दीर्घ दिनर अटकिथिबा समस्त कार्य मध्य पूर्ण हेबा पई जाउछि। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपणक सपक्ष जीवार आपणकर प्रतिटी कार्य पूर्ण हेबा सहित आपणक मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। दीर्घ दिन धरि अटकी समस्त बिजनेस वाणिज्यर कार्य एवं पूर्ण होगा सहित आपण नूतन बिजनेस वाणिज्य आरंभ करें जहाँफल कि आपंकर टंका इन्वेस्ट करने सहित समाज आपंकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइबापी जाऊँगी। कर्म नियुक्ति अत्यंत शुभ फल पाइबा सहित आपण जेकोसी कार्य आरंभ करूँ ना कहीं निश्चय सफलता पाइबे। राजनैतिक क्षेत्र में आपण जन कल्याण कार्य करी अत्यंत प्रशंसार पात्र होई पारंती। कौनसी विशिष्ट व्यक्तिंकर सहयोग पाई आपण उच्च कार्य करबा आरंभ करि पारंती। प्रतिटी क्षेत्र में आपणकर शुभ हेबा सहित चाकरी क्षेत्र आपणकर प्रमोशन होई पारे। शिक्षा क्षेत्र आपण जेकोसी एग्जाम बा इंटरव्यू दियंतु निश्चय सक्सेस पाइबे। परिवार सुख शांति समृद्धि फेरी आसिबो स्वयं माँ लक्ष्मी को शुभ आशीर्वाद। एबे आसन जानिबा तृतीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। तृतीय भाग्यशाली राशि होउछन्ती कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि ए पवित्र हेला पंचमी ठारू स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद। आपणक जीवन में दीर्घ दिन धरि अटकी समस्त कार्य पूर्ण हेबा सहित प्रतिटी मनस्कामना आपणकर पूर्ण हेबा पई जाउछि। भाग्य आपणको पूर्ण साथ देव आशा ठारू अधिक आशाजनक फल मध्य आपण पाई पारंते। आपण जेकोसी कार्य करंतु ना कहीं निश्चय सफलता पाइबे। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र आपण प्रचुर अर्थ उपार्जन करने सहित समाज आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइबा पई जाउछि। चाकरी क्षेत्र आपणकर प्रमोशन हेबा सहित दरमा बुद्धि पाई पारे। शिक्षा क्षेत्र आपण जेकोसी एग्जाम बा इंटरव्यू दियंतु निश्चय सक्सेस पाइबे। आपणक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबा सहित परिवार सुख शांति समृद्धि फेरी आसिबो।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ଆସିବାର ବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ହେଳା ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିଟି ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଉପର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ପରିବାରରେ ତିକ୍ତତା ଏବେ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ ଏବଂ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ହେଳା ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସବୁ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଏହି ପବିତ୍ର ହେଳା ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖି ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।